ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ ଶୁଣ ଟିକେ ଗାଁ ଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ମା ତ ଭାରି ଖରାପ। ନାଇଁ ମ ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି ତାই ଆମେ ପରଦିନ ଯିବା ହେଲା ଆମର କିଏ ଉପାସ। अरे बाबूदा कहाँ गई? घर पर है? अरे क्या हुआ? आगे आगे। अरे बाबूदा हमारा बकरी टा बाहर घूमती हठात गायब हो गई। क्या बोलतीस? परसों छड़ के बकरी घूम गया। अरे चल टिके ढूंढी करी आनी बा। चलो तुम्हारा काम फाम कुछ नहीं तो? कोई काम नहीं, चलो चलो। ए सुन जा पैंट शर्ट में मार्केट जा। ନାଇଁ ମ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ପରଦିନ ମାର୍କେଟ ଯିବା। बाबाई बाबाई कौन बाबाई चलो टे पुरी जाके आसिया और माउसी घर तो ते रास्ता टिके पनीपरिया नहीं जीवा जाके बुली बुला के आसीबा आ तुम किसी काम नहीं तो किसी काम नहीं। आस तो बाहर के आसबार जीवा आ बाहर की अच्छी डायरेक्ट गाधेवा जाएगी पूरी रे। ଆରେ ଭଲ ହେଲା ତମେ ବାହାରି ଯାଇଛ। ଚାଲ ଯିବା ସେ ଜୟନ୍ତୀ ସ୍ୱାମୀର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆମେ କୋଉ ଗଲେ ନା ଯୋଡ଼ି ଦେବା ପରଦିନ ଯିବା ପରଦିନ ହେଲା। ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି। बाबाई हां सकाळू बुझिलो देहटा भारी कुंडे होउची मो आ आसुनो जाउतले मेडिसिन आणे एकुडिया कोन जिबी आसु टिके जिबा ना सुनो काम अछि जदी रहि जा मते भल लागियो। কি কথা কইছু? কাম কোন? তো দেহটা খারাপ কাম কোন? যা 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 মেডিসিন নে এসে না। পড়াই দি লঙ্ঘা শার্টটা তো পিন্ধিছ। তোরা দি নুয়া দেখিলো না মন। শুন আজ পাখটা দেখিলো না রে। চালোটি রোমান্স করিবা। ମୁଁ ବି ସେ ଭାବୁଥିଲି ହେଲେ ଆଜି ନୁହଁ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ପରଦିନକୁ କରିବା। ମିତ୍ରା ଦେ